buat hidupku ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Tuhan sumber kuat hidupku ada dalam setiap langkahku. Rancangan-Mu selalu pasti kemenangan. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Iblis mereka-rekakan jahat bagiku, namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Iblis mereka-rekakan jahat bagiku, namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. 耶生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備名錄上賜會服務。我都是要準備乜愛呢？請選擇賜會時間，並按時參加。三夫作何來，將愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通，好好準備心參加聚會，即刻參加崇拜發通。唱歌、祈禱，愛參加，愛好好聽討。喺照奉獻個字標落先鋒，以後進教教會，或者用銀行戶口匯款，參加名落聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會。主耶穌祝福大家，阿們。Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 主內弟兄姊妹，大家平安。 Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan 今日先我們向主感恩，
di mana kita kembali boleh beribadah kepadanya. 我們可以再次到將主面前嚟敬拜嘅。 Saudara-saudari yang terkasih, 主內弟兄姊妹們， kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. 我們嚟開始這個崇拜， Kita ambil saat teduh. 我們先一筆禱。 Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 我們特幫助係財富依靠創造天地，慈愛遠存，從來不從他籌潮的小離棄我們的主，讓天父並耶穌基督的恩惠、平安、心靈的感動，常與我們同在，直到永永遠遠。阿門。 Ya, puji kepada Tuhan. 要讚美主， Ya, saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. 向大家起立。 Ya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 391. 我們啊 Hormat 唱 bagi 詩 Allah Bapa. 讚美主，就係擁有歸主，呢個被加嘅詩歌嘅391詞位。 Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh meskipun ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Musik saja. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Ya, selanjutnya kita akan masuk di dalam doa. 入下去即刻嚟建業禱告。 Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, 我們在天上的父啊， pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa. 主啊，見到聖愛們熱痛向主嘅感恩。 Engkau Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. 主啊，你愛我哋人充滿慈愛嘅上帝。 Allah yang telah memelihara hidup kami. 主啊，你看顧保守我哋嘅生命嘅主。 Allah yang telah menyertai dan menolong kami. 主啊，你已經同在帶領我哋嘅主。 Ya Bapa, 主啊， kami tenang di dalam perlindungan-Mu. 我哋人可能安全在那個保護之下。 Ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang dengan segenap kerendahan hati kami. 主啊，記得讓我們存着謙卑嘅心到主嘅面前。
Kami datang untuk memuji Engkau. Nanti yang lain tahu Chúa nên sẽ lên sàn mũi nhí. Kami datang untuk memuliakan Engkau. Và lấy dũng giàu nhảy miếng. Dan terlebih lagi ya Tuhan, Sau có lẽ chết. kami datang untuk menyembah Engkau. Nanti yang lain tahu ai kin pai ngomong này Chúa. Oleh sebab itu ya Tuhan, Yin cho cả nhong. kuasailah hati dan pikiran kami, Thiếu Chúa chọn còn ngomong này xem chọn ngomong này si xiang. sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Thì ngomong này si xiang này cái sip chung hiểm nhí. Dan ampunilah juga dosa-dosa kami, Thiếu Chúa nhí xa mấy kami sẽ cho có. sehingga pada pagi hari ini Chỉ ngay theo những kinh theo xin. kami layak untuk menghadap tatamu. Nên kêu khui tết lấy đầu Chúa ai xin thiện lý. Terima kasih ya Bapa. Chúa cảm xả nhí. Inilah doa kami. Để hai người nên tạo cáo. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Cùng khẩu giá suốt kita xin biang muốn tạo cáo cảm ơn. Amin. Amen. Jemaat silakan duduk. Chúng ta muốn享sau. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan Ngay thuộc dịch phần xin kinh. yang terambil dari Mazmur Chúng ta si phiên. Mazmur 7 ayat yang ke-9 dan sampai yang ke-10. Si phiên thì si phiên. Trung bữa này thì bắt cha tộc kiểu chết. Ya, Mazmur 7 ayat 9 sampai yang ke-10. Kalau sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. Chim tó có một thô nhìn đi bốn xian đang hiểu trung bốn. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang. Ya Allah yang adil. Giáo phổ phá hiong trung min xỉ hang xin phán. Giáo phổ phá thiếu ni on ngô thịt cung nhỉ. Hồ ngô sim trung thịt trốn chìn. Hẳn thon ngô. Nhàn ọc nhìn thịt ó thon xét. Nhàn ni kian rịp. Nhỉ nhìn nhìn bồi cung nhỉ thịt trọng tỷ. Chắt nhằm nhìn thịt sim chóng bùi phúc. Amin. Amin. Kita kembali akan memuji Tuhan Ngô mến giải lấy tần với Chúa. dengan pujian KPPK nomor 14. Thì ship si xí vậy. Sungguh besar kau Allahku. Chúa ni trên buổi thái. Lihat bintang gemerlapan dan sunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Musik saja.
Ya, Allah kita adalah Allah yang besar. 我們嘅上帝係每體嘅上帝， Sungguh besar karena kemuliaannya. 因為主嘅每體係出嘅擁有。 Ya, puji Tuhan. 感謝上帝， Kembali saya undang untuk saudara-saudari untuk bangkit berdiri. 再次大家站起立， Ya, kita akan membaca pengakuan iman rasuli. 我們亦同讀使徒信經。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我們眾門來一同來讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感應，又同真理瑪利亞所生，在本丟布拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活。阿門。 Ya, jemaat silakan duduk kembali. 弟兄們請坐。 Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. 接下來就該聽上帝嘅話。 Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hasan Sutanto. 今日先分享上帝嘅話，要前南山牧師。 Kita sambut firman Tuhan dengan pujian nomor 357, Bangunkan jiwaku yang lesu. 我們唱條詩歌，盡平即係先領受上帝嘅話，即係357首，挑示提復興。 Datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Musik saja. Berilah roh kebas hatiku, tambahkan menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerja, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Waktu selanjutnya saya serahkan ke hambanya. 就派時間交本主僕。 感謝上帝嘅恩典，讓我哋有機會來一同思想主嘅話。 Puji syukur kepada Tuhan berikan kita kesempatan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 將大家帶頭祈禱。 Mari kita tunduk kepala masuk di dalam doa. 現在主要是我哋感謝你嘅恩典，
Tuhan Yesus yang kami kasih, naikkan syukur untuk anugerah Tuhan. 唔單止我哋每一日嘅生活，上主義賜俾我哋足夠嘅恩典。 Bukan saja setiap hari Tuhan cukupi apa yang kami butuhkan, 基本嘅我哋能夠來敬拜上帝、讚美主，也有機會聽主義嘅話。 bahkan hari ini kami diberikan kesempatan datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan sabdamu. 求主潔淨我哋人， Tuhan sucikanlah kami, 安靜我哋嘅心， tenangkanlah hati kami. 讓我哋唔單唱聽，也能夠明白。 Bukan saja kami mendengar, tapi juga Tuhan tolong kami mengerti sabdamu. 唔單唱明白，我哋也能夠實行在我哋嘅生活當中。 Bukan saja kami dapat mengerti, tetapi dapat terapkan dalam kehidupan kami. 求主垂聽我哋禱告。 Tuhan dengarlah doa kami. 安讓祈禱感謝，那係奉主耶穌基督嘅聖名。 Demikianlah kami berdoa atas nama Yesus Kristus, nama yang kudus ini. 阿門。 Amin. 弟兄姊妹，請大家打開聖經以弗所書第6章。 Saudaraku sekalian, mari kita bersama buka Alkitab. Kita akan membaca bersama Efesus pasal 6. 以弗所書第6章，我哋從第10節先來讀起。 Kita akan membaca mulai dari ayat 10. 前代我用客話來讀一次。 Saya menemukan saya akan membaca dalam bahasa Hakka. 以弗所書第6章第10節，保羅講我還有末了嘅話，你哋要靠着主，而來佢嘅大能大力做剛強嘅人，我傳遞上帝所賜嘅全副軍裝，就能夠抵擋魔鬼嘅詭計。因我們唔係同屬靈氣嘅爭戰，乃係和嗰條執政嘅彰顯嘅關節而幽暗世界嘅以及天空屬靈氣嘅惡魔爭戰。所以拿起神所賜嘅全副軍裝，和在磨難嘅日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以愛起本來，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡扎胸，又用平安的福音當作預備行路嘅鞋穿喺腳上。此外，要拿着信德當作盾牌，可以滅盡嗰條惡詐一切嘅火箭，並帶上救恩的頭盔，拿着聖靈嘅寶劍，就係神的道。靠着聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此堅想不倦，為眾聖徒祈求。19節，也為愛祈求，使我得到口才，能夠放膽開口講明福音嘅奧秘。我為了啲福音嘅奧秘，做了帶鎖鏈嘅使者，並使我照着當今嘅本分，放膽講論。 Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. 我哋讀聖經就到呢邊。 Sekianlah pembacaan firman Tuhan. 親愛的弟兄姊妹，我哋相信睇一家值得我哋面對着屬靈嘅戰爭。 Saudaraku sekalian, setiap kita mengetahui bahwa kita sedang menghadapi satu peperangan rohani. 你歡喜也好，你承認也好， Saudara senang atau saudara mengaku hal ini, 你唔承認、你唔歡喜也好，我 Saudara 哋嘅每一個人嘅想法就係日常屬靈嘅戰爭。 saudara tidak senang atau saudara tidak mau mengaku, sebenarnya setiap hari kehidupan kita menghadapi suatu peperangan rohani. 我哋聽見罵人啊， Siapakah musuh kita? 我哋聽見出去世界，我哋聽見出去我哋嘅求我。 Musuh kita ialah dunia ini, yaitu si aku yang lama. 但係唔單槍有世界，有求我成為我哋仇敵。 Bukan saja dunia dan si aku yang lama ini sebagai musuh kita, 頭先我哋所讀嘅經本講我哋啲，我哋嘅敵人啊，就係魔鬼哦。 dan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca mengingatkan kita juga bahwa musuh kita adalah si iblis, si 魔鬼 jahat. 十分厲害，十分狡猾， Iblis sangat licik sekali. 佢十分有經驗，用邊來對付我哋呢班基督。 Dia sangat berpengalaman bagaimana menghadapi orang-orang kudus ini. 佢對付乜人啊？ Dia menghadapi siapa? 佢所對付嘅常常咩無名小卒。 Yang sering dia hadapi adalah bukan orang-orang kecil yang tak bernama. 比方講有一隻人啊，佢信主叫冇熱心喎， Misalnya seorang dia setelah percaya Tuhan tetapi dia tidak semangat melayani. 魔鬼看到佢啊，哎呀，十分歡喜，佢根本魔鬼冇想愛去教養打擾佢嘅。 Iblis melihat dia tentu senang sekali tetapi tidak ada maksud untuk mau memakai dia sebagai alat. 魔鬼愛對付乜人啊？ Iblis mau menyerang siapa? 魔鬼愛對付嘅就係教會嘅教牧、教會嘅領袖，就係我哋屬靈嘅頭師。 Yang iblis yang menghadapi adalah pemimpin gereja, gembala sidang, hamba Tuhan, yaitu pembina pindah rohani. 魔鬼記得啊，記得如果失敗，該真是十分緊要嘅。 Iblis sangat jelas jikalau mereka pemimpin ini gagal, itu sangatlah penting. 一隻長老、一隻牧師、一隻傳道，如果失敗嘅話， Jika seorang hamba Tuhan, penatua atau penginjil dia gagal, 佢嘅影響十分嘅大， maka akan menghadapi suatu pengaruh yang besar. 福音會受到攔阻。 Maka Injil akan menghadapi 當然，我因 rintangan. 為記得嘅失敗，自家也就跌倒嘅。 Oleh karena kegagalan daripada pemimpin rohani ini, maka kita pun akan terpengaruh lalu gagal jatuh. 但係，親愛弟兄姊妹，做一隻領袖容易唔容易啊？ Namun saudaraku sekalian, menjadi seorang pemimpin mudah apa? 做一隻領袖係十分唔容易嘅。 Menjadi seorang pemimpin rohani tidaklah 你 mudah. 看到冇？當摩西帶領千萬嘅人民出來嘅時候， Coba kita melihat waktu Musa memimpin begitu banyak sekelompok orang Israel keluar dari Mesir. 上千上萬嘅以色列人啊，常常啊就批評啊，常常就唔滿意摩西嘅帶領。 Ratusan ribu daripada orang Israel itu mereka tidak senang terhadap pimpinan daripada Musa ini. 佢哋常常講：我哋冇東西食啦， Mereka 我哋 sering 辛苦啊。 Mereka sering mengatakan, wah kita tidak punya makanan, kita dalam begitu perjalanan yang susah. 佢哋常常批評，常常嫌摩西啲責任。 Mereka sering kritik Musa. 甚至摩西嘅阿哥阿姐也唔同意佢喎。 Bukan saja demikian, kakak daripada Musa juga tidak senang dengan Musa. 每單槍摩西，我哋拿保羅來講啊， Bukan hanya Musa, kita ambil contoh sebagai Paulus. 保羅雖然建立了以下嘅教會，
Walaupun Paulus sudah mendirikan beberapa jemaat, 但是比方講，而看哥林多嘅教會對佢唔滿意哦。 tapi coba kita melihat gereja Korintus tidak senang, tidak puas dengan Paulus. 有一些人對付佢、批評佢、反意見。 Ada sebagian orang menghadapi dia, mengkritik dia dan meragukan 所以 Paulus. 親愛的弟兄姊妹，我哋今日愛學一樣嘅功課， Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini kita belajari suatu hal. 那就係自己愛小心，唔好成為魔鬼利用嘅一隻工具。 Kita harus berwaspada, berhati-hati, jangan menjadi alat dipakai oleh iblis. 魔鬼要攻擊我哋嘅良心， Iblis mau menyerang pemimpin kita. 我哋唔好成為魔鬼一隻工具， Tapi janganlah menjadi alat di dalam tangan iblis. 成為魔鬼所利用嘅一隻工具來講閒話，來講批評嘅話，來講攻擊我哋良心嘅話。 Jangan diperalat oleh iblis sehingga kita bicara dengan gosip atau kritik kata-kata yang tidak benar terhadap pemimpin. 當然，我哋需要真理。 Tentu saja kita butuh kebenaran. 保羅教導我哋要用真理當我哋太子屬我哋嘅腰。 Paulus berkata kita harus berikat pinggankan kebenaran. 當然，我哋需要平安嘅福音。 Tentu saja kita perlu Injil yang membawakan damai sejahtera, 上咗以佢行路嘅鞋，作落我哋腳學。 yaitu memakai Injil yang mendatangkan damai sejahtera itu sebagai kasut di kaki kita. 但係屬靈嘅戰爭唔係單槍一隻人嘅事情咯， Tetapi peperangan rohani bukan hanya urusan 屬靈 seseorang, 嘅戰爭係整個群體嘅事情， tetapi ini ada urusan dengan komunitas. 所以我哋太邪嘅事情， Ini adalah urusan setiap 係 kita. 教會嘅事情， Adalah urusan 唔係單 gereja, 槍我哋個人私人嘅事情。 bukan urusan pribadi. 我哋如果得到真正嘅勝利嘅話，去太邪家能夠得到勝利。 Kalau kita memperoleh kemenangan, itu ada kemenangan seluruh kita 按用 komunitas 來講 ini. 嘅話，就表示我哋愛彼此彼此彼此體貼，彼此團結起來。 Itu sebabnya kita harus saling menyalami, merasakan perasaan orang lain dan bersatu. 我見本嘢啊，再次來讀頭先讀過嘅經文。 Saya ingin membaca ulang ayat yang sudah kita baca 以弗 tadi. 所書第6章第19節， Efesus pasal 6 ayat 保羅 19. 講也為我祈求，本我得到求才，能夠放膽祈求光明福音嘅 LB。 Paulus berkatakan, yang untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 我為了你隻福音嘅 LB， 做了帶鎖鏈嘅使者，本使我能夠當作當今嘅本分，放膽講論。 Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. 親愛弟兄姊妹，當我將印尼文版嘅 terjemahan baru TB 打出來，我也將中文版嘅和合本打出來。 Saudaraku, saya memasukkan ayat yang terjemahan daripada TB dan juga dari terjemahan Union bahasa Mandarin. 你就發現中文同印尼文嘅翻譯唔同一樣。 Dan kalau Anda membaca tayangan ini, Anda akan menemukan ada sedikit perbedaan antara因為冇一 terjemahan 樣啊。 Indonesia dan bahasa Mandarin. 因為冇一樣啊，我兩邊來解釋啦。 Kenapa bisa ada sedikit perbedaan? Bagaimana saya jelaskan? 所以我就想出一個辦法， Lalu saya memikirkan satu cara. 我就根據希臘文、中文嘅逐字譯本同印尼文版嘅逐字譯本翻譯出來本太時間。 Oleh sebab itu saya mentayangkan terjemahan PBIK Mandarin dan PBIK Indonesia untuk Anda lebih jelas. 因為我根據希臘文直接嘅翻譯出來， Karena saya terjemah dari bahasa Yunani kata per kata, 所以看起來就比較清楚，也比較一樣。 nah akan lebih jelas dan lebih melihat ada kebersamaannya. 請大家嚟看以弗所書第6章19節。 Coba kita bersama melihat
Efesus pasal 6 ayat 19. 保羅講：也為愛祈求，為愛得作翻譯，當我開口。 Juga untuk aku supaya kepadaku dikaruniakan perkataan yang benar ketika perkataan ketika aku membuka mulutku. 親愛弟兄姊妹，你一開始講也為愛， Nah di sini dimulai dengan juga untuk aku. 冇有祈求兩隻是祈求冇嘅。 Tidak ada kata berdoa memohon kata 但係 ini. 你根據第18節， Tapi kalau kita melihat ayat 18, 明顯有啲隻是， jelas sekali ada kata 你 ini. 要為咗眾信徒嚟祈求， Berdoa untuk umat yang kudus. 你要為愛乜嘢？為愛祈求。 Dan juga untuk aku. Untuk aku apa? Berdoa. 親愛弟兄姊妹，保羅唔係普通人喎， Saudaraku sekalian, Paulus 而係一 adalah 隻面拍福音嘅人喎。 adalah seorang yang mengerti tentang 佢 Injil. 雖然有學問，雖然佢有經驗， Walaupun dia mempunyai pengalaman dan juga mempunyai pendidikan, 但係你發現冇，佢也要求以弗所嘅信徒為佢祈禱。 tapi kita menemukan dia juga memohon jemaat di Efesus berdoa untuknya. 我哋常常請牧師傳道為我哋禱告。 Sering kita memohon, meminta pendeta, hamba Tuhan di gereja berdoa untuk kita. 我多進來問你我哋根本嘅有冇同為我哋嘅牧師傳道祈禱啊？ Permisi tanya, apakah hari ini kita ada berdoa untuk hamba Tuhan gembala sidang kita? 為乜嘅理由咁講？ Mengapa saya katakan 因 demikian? 為睇神已經講嘅，摩西也好，保羅也好，魔鬼愛攻擊佢哋人喎。 Sudah saya katakan tadi, baik Musa maupun Paulus, iblis berusaha menyerang mereka. 佢哋嘅責任問題喎，佢哋嘅責任問題， Mereka mempunyai satu tanggung jawab yang berat sekali. 佢哋嘅成為魔鬼攻擊嘅對象。 Mereka menjadi sasaran diserang oleh 我 iblis. 哋根本嘅愛為佢禱告，讓佢靠上帝嘅恩典能夠完成佢嘅工 Hari 作。 ini kita berdoa untuk mereka dengan bersandar anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mereka bisa selesaikan tugasnya. 保羅講：當我開口嘅時候， Paulus katakan, tak kalau saya membuka mulut 佢 berkata. 表示佢在重要講重要嘅事情。 Itu berarti Paulus sedang membicarakan hal yang penting. 當佢講重要嘅事情嘅時候，上帝本佢有話語。 Tak kalau dia membicarakan hal yang penting, Tuhan berikan firman, Cina Tiong kata-kata Cima- kepadanya. Saudaraku, 我哋係普通嘅人， kita semua adalah manusia 當 yang 我哋 biasa. 心中唔舒服嘅時候， Tak kalau hati kita ini tidak bisa patuh. 我哋常常愛講嘅，每講嘅就唔應該講嘅話。 Sering kita mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas 但係 dikatakan. 保羅講，愛為佢禱告， Tapi Paulus berkata, berdoalah untuk aku. 意思就係講，當佢開口講嘅話，佢所講嘅係從上帝來嘅本佢嘅話語。 Paulus katakan berdoa untuk dia, tak kala dia membuka mulut berkata, dia dapat berkatakan kata-kata yang Tuhan ingin dia sampaikan. 基本嘅我哋愛為牧師傳道嚟祈禱。 Hari ini kita patut berdoa untuk gembala sidang, hamba Tuhan dan menginjil. 咁你基本嘅愛支持，讓佢哋也有時間好好嘅研究聖經，好好嚟預備講道。 Kita juga mendukung mereka ada waktu yang cukup untuk berdoa, untuk menyiapkan diri untuk menyampaikan firman. 我哋愛支持佢哋人， Kita patut mendukung 讓 mereka. 佢哋人真係從保羅所講嘅，當佢開口嘅時候，上帝真係本佢哋人應該講嘅話。 Jadi biar mereka seperti Paulus katakan, tak kala membuka mulut mereka, Tuhan berikan firman yang dapat mereka sampaikan dan katakan. 保羅應該講乜嘅話？ Paulus harus katakan apa? 以弗所書第6章19節下半節， Efesus pasal 6 ayat 19 bagian B. 你下半節有三個事愛講，三個題目愛講嘅。 Di dalam ayat bagian B ini ada 3 hal yang akan kita bicarakan. 第一則就係放膽地 Yaitu yang pertama dengan beranian 講明 menjelaskan 福音嘅 LP。 yaitu rahasia Injil. 乜嘅理由愛講放膽嘅？ Mengapa dikatakan harus dengan keberanian? 啲理由十分
前世，因为犹太人唔歡喜啊， Alasannya jelas sekali karena orang Yahudi itu tidak senang. 猶太人唔歡喜講福音， Orang Yahudi itu tidak senang kalau bicarakan tentang 佢 Injil. 哋因為牙力最好嘅， Mereka merasa diri mereka paling 牙力 baik. 係上帝嘅選民， Kita adalah umat pilihan 牙 Allah. 力有律法， Kita mempunyai Taurat. 彌賽亞來出去叫牙啲嘢， Mesias datang itu menyelamatkan 同 kita. 二啲人啊，二啲人冇關係嘅。 Ini tidak ada hubungan dengan 而啲 anak-anak. 人啊係唔清潔嘅污穢嘅人，你唔可以同佢來往。 Kalian adalah orang yang najis yang tidak patut kami bergaul dengan Anda. 所以你看亞視嘅想法，你看保羅嘅服侍，你就得猶太人十分唔歡喜。 Kalau kita memperhatikan kehidupan daripada Yesus dan pelayanan dari Paulus, kita akan menemukan bahwa orang Yahudi itu sangat tidak senang. 佢哋唔係單槍再講哦， Bukan saja dengan mulut bibir 佢 mereka 哋 berkata. 想辦法做亞視，定是做亞視。 Mereka usaha menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. 佢哋唔係單槍再講哦。 Bukan hanya dengan berkata saja. 使徒行傳講嘅歷史啊，佢哋人用石頭打死司提反喎。 Kisah para Rasul mengatakan mereka dengan batu merajam mati Stefanus. 佢哋唔係單槍用再講喎。 Bukan hanya dengan mulut bibir 使 berkata. 徒行傳講啊，連啲佢哋想辦法，再次想辦法，讓別連保羅佢哋都係殺害。 Kisah para Rasul mengatakan bahwa mereka berupaya terus bagaimana untuk membunuh Paulus. 親愛的弟兄姊妹，世界上嘅人啊，愛聽佢愛聽嘅。 Manusia di atas bumi ini senang dengar apa yang dia suka dengar. 你講嘅雖然錯，佢唔可以聽。 Walaupun apa yang Anda katakan itu benar, tapi saya tidak senang dengar. 比方講，有陣人個皮啊， Misalnya seorang lebih gemuk, 你講佢啲啊，對唔住啊，弟兄啊，你皮啊，你減色啊，減皮啊。 saudara kata, ayah saudara kamu agak gemuk ya, harus jaga diet sedikit, jangan terlalu gemuk. 你想叫佢聽冇啊？ Permisi tanya, dia mau dengar nggak? 比方講，有陣人懶哦，唔可以做上司哦。 Misalnya ada seorang yang malas tidak suka bekerja, 你同佢講啊，弟兄啊，你冇懶啊，做工啊，冇日日都一水冇啊，玩手機啊，你想叫佢聽冇啊？ dan saudara berkata kepadanya, hai saudara jangan malas, tidak kerja, tiap hari cuma main game, main HP saja, tidak mau kerja. Apakah dia senang? 皮同懶係你兩個嘅事情哦。 Tentang gemuk dan malas itu masih satu hal. 見他所講嘅種族嘅問題喎， Sekarang yang dibicarakan ada racisme. 見他所講嘅係上帝也愛世界上嗰條你看唔起嘅人喎。 Di sini dikatakan Allah mengasihi manusia di atas bumi, mereka yang Anda remehkan. 見他講嘅係上帝也拯救也接受嗰條唔係猶太人嘅人喎。 Di sini dibicarakan bahwa Allah pun mau menyelamatkan mereka yang non-Yahudi. 我細時候有聽過有人講咁樣嘅比喻， Waktu saya kecil, saya pernah dengar orang bicara satu perumpamaan. 我一眼奇怪，眼用唔出嘅比喻，一拿嚟講台嚟講。 Saya juga rasa heran mengapa perumpamaan yang tidak benar ini kok dibicarakan di 你嘅 atas 比喻 mimbar. 啊，十分唔錯， Dan perumpamaan itu sangat tidak 根 benar. 本唔係聖經嘅教徒。 Itu bukan ajaran Alkitab. 佢裡面講啊。 Bagaimana dia 佢 katakan? 講上帝造人嘅時候啊，從個羅地啊、麵包啊拿去烤啊，烤過翻嘅變到無人。 Dikatakan Allah itu waktu menciptakan manusia, waktu dipanggang, tahu-taunya kelewatan terlalu, jadi akhirnya roti itu menjadi hitam, jadi mereka menjadi bangsa kulit hitam. 後來啊，上帝再去烤一隻， Kemudian Allah panggang lagi semacam roti. 禮拜啊，鐵腳鐵把masuk變到拍中人。 Jadi karena terlalu cepat, belum matang roti itu, lalu akhirnya mereka jadi bangsa yang kulit putih. 後來有經驗嘅，禮拜烤到暗好嘅哦，熟嘅哦，又冇唔會過飯哦，又唔會生哦，就望中人啊，所以我哋望中人最好。 Nah sekarang sudah lebih berpengalaman, Allah membanggang ini pas-pasan, jadi tidak kelewatan, jadi hangus, jadi hitam, tidak juga setengah matang. Ni Jadi siang anyong kulit he putih. sin Sekarang di kau jadi tahu. kulit Anyong warna he- kuning. Kita wah lumayan kita orang Tionghoa yang kulit kuning ini lumayan. 安樣嘅教徒完全唔錯嘅， Dan ajaran demikian sama sekali tidak benar. 望中人冇比冇中人個好。 Orang kulit
kuning tidak lebih baik daripada mereka yang kulit hitam. 冇眾人冇比拍眾人個好， Dan kulit hitam, orang kulit hitam tidak lebih baik daripada mereka yang kulit putih. 拍眾人一絕對冇比黃眾人個好。 Dan mereka yang kulit putih pun tidak lebih baik daripada kita yang 嗱，你 berkulit 在 kuning. 上帝面前，那係催人，因為上帝嘅恩典真能叫得救。 Di hadapan Tuhan semua kita adalah manusia yang berdosa. Oleh karena kasih karunia Tuhan baru kita dapat diselamatkan. 所以保羅講求主幫助佢喎， Oleh sebab itu Paulus katakan mohon Tuhan 去 menolongnya. 放膽嘅光明福音嘅奧秘。 Yaitu dengan keberanian memberitakan rahasia Injil. 乜嘅喊到福音嘅奧秘啊？ Apakah dikatakan rahasia Injil? 如果你來看以弗所書第3章， Jikalau kita melihat di dalam Efesus pasal 3, 從第3節開始讀到第6節嘅話， kita baca dari ayat 3 sampai dengan ayat 6, 你就會發現福音嘅奧秘係乜呢？ kita akan menemukan apakah dimasukkan rahasia 我 Injil. 嚟讀第6節。 Kita baca ayat ke-6. 你奧秘就係愛幫人，在基督耶穌裏藉着福音得以同為後世，同為一體，同蒙應許。 Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. 親愛的弟兄姊妹們，我哋竟然愛接受，你可能唔歡喜唔尊敬你。 Saudaraku sekalian, hari ini kita harus belajar menerima mereka yang mungkin kita tidak senang. 我哋竟然愛學習用本，唔係單槍同客家人咯，唔係單槍同華人咯，也係從別的民族來傳福音。 Kita hari ini harus belajar bukan hanya terima ya kita orang Hakka atau orang Tionghoa, tapi kita juga memberitakan Injil kepada mereka yang di luar ini. 我哋愛學習一隻重要嘅功課， Kita perlu belajar suatu pelajaran yang penting. 我哋自己愛做，我哋要支持我哋嘅牧師傳道也去做。 Bukan saja kita sendiri melakukan, kita juga harus mendukung hamba Tuhan, penginjil, pemimpin kita di dalam gereja. 讓我哋每一人啊，真係能夠放膽光明福音嘅奧秘。 Agar setiap kita dapat dengan berani memberitakan, mengatakan rahasia Injil. 讓每一人能夠明白上帝嘅愛，能夠明白上帝接受每一隻獻悔改嘅人。 Biarlah setiap kita dapat mengerti kasih Allah dan juga dapat mengerti, menerima bahwa Allah mengasihi seisi dunia, manusia seisi dunia. 接下去兩邊講啊， Dan selanjutnya bagaimana Paulus katakan? 保羅在第6章第20節， Di dalam pasal 6 ayat 20, Paulus berkata, 保羅佢頭一句話講，每到記，每到記， Paulus dengan memulai dengan untuk dia. 記係乜嘢啊？ Dia itu menunjuk ke 就 siapa? 係福音嘅奧秘， Yaitu rahasia Injil. 講咗兩次， Dia ulangin 2每 kali. 到記， Karena untuk dia, 有關記。 tentang dia. 每到記，我係乜嘢呢？我係被監禁嘅使者。 Untuk dia, saya itu adalah utusan yang dipenjarakan. 保羅講呢句話，唔係求你嘅同情喎。 Paulus berkata demikian bukan karena memohon simpati dari Anda. 保羅唔係講我啊，見阿半個坐監了，可憐我啊，同情我啊，唔係啊。 Paulus tidak berkatakan, aduh saya sekarang dipenjarakan, kasihanilah saya untuk naruh simpati kepada keadaan saya ini. 保羅嘅意思係講我所講嘅，我自己實行喎。 Apa yang Paulus mau menunjukkan bahwa apa yang saya katakan saya sudah lakukan 我 juga. 合意支持我啊，傳福音啊， Saya menyuruh Anda mendukung saya di dalam 我 penginjilan. 唔係單槍講喎。 Bukan saja saya 我 berkata, 真係實行我所相信嘅， saya sudah jalankan apa yang saya percaya. 我真係去傳福音。 Saya sungguh-sungguh pergi memberitakan 我傳 Injil. 福音，猶太人唔歡迎我，見下一看，佢哋人誹謗我、捉我，見下我坐監。 Dan saya memberitakan Injil, orang Yahudi tidak senang dengan saya. Akhirnya saya dipenjarakan. 親愛的弟兄姊妹， Saudaraku 我 sekalian, 哋常常唔明白我哋嘅牧師、教牧、
我哋傳頭，我哋兩少嘅辛苦。 Sering kita tidak dapat menyalami kesulitan pergumulan daripada hamba Tuhan Gembala Sidang dan penginjil kita. 而盼望我哋嘅教會能夠屬靈嘅戰爭能夠勝利麼？ Apakah saudara dan saya mengharapkan di dalam peperangan rohani ini kita bisa menang? 如果我哋愛勝利嘅話， Jikalau kita mau meraih 我哋 kemenangan, 再為我哋嘅教牧禱告， kita patut berdoa untuk hamba 我 Tuhan 哋愛 kita. 支持佢。 Kita harus mendukung mereka. 乜解原因啊？ Mengapa 接 demikian? 下去就講我哋啲 Dan。selanjutnya dikatakan, 何樣有關見我放膽地講論， agar saya bisa berbicara dengan penuh keberanian. 放膽地講論係一隻統治。 Dengan berani memberitakan itu satu kata kerja. 中文啊，就6隻字啊， Kalau bahasa Mandarin hanya 6 kata. 其實啊，就一隻字啊， Sebenarnya ya satu Dijak kata. tongzi. Satu kata 呢 kerja. 隻統治啊，落新約用了9次， Dan kata kerja ini di dalam perjanjian baru sudah dipakai 9 kali. 兩邊以為第9次啊， Bagaimana saudara tahu sudah pakai 9 十分 kali? 簡單啊， Sangat sederhana. 是漢逐字一本，或者是人逐字一本嘅天意冊嘅見聞飛片以查咁啲哦。 Jadi saudara boleh lihat dari PBIK Indonesia atau PBIK Mandarin, saudara akan melihat dari buku konkordansinya, saudara akan temukan. 而且統治落使徒行傳用了7次， Kata kerja ini di dalam Kisah Para Rasul sudah dipakai 6 kali. 使徒行傳26章26節， Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 26. 保羅對這亞基別王辯護嘅時候， Waktu Paulus berdebat dengan Raja Agrippa, 佢講嘅話雖然說為佢辯護， walaupun dia lagi membela untuk dirinya, 但係其實嚴格講嚟講，也係傳福音喎。 tapi dengan serius melihat juga dia sedang memberitakan Injil. 所以使徒行傳26章26節，一個屬於講福音、屬於為主作見證嘅話。 Jikalau demikian, maka di Kisah Rasul 26 ayat 26, karena dia bicara tentang Injil, rahasia Injil, 佢表示說，使徒行傳用了700都係講明福音嘅。 itu berarti dihitung dengan yang Kisah Rasul 26 ini berarti kata ini sudah dipakai 7 kali. 第8拜 Ya, ke-8 kali. 是以弗所書第6章20節， Yaitu di dalam Efesus pasal 6 ayat 20. 第9拜 Ke-9 kali. 係帖撒羅尼迦前書第2章第2節。 Yaitu terdapat di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2. 我讀啲嘅經文俾你聽。 Saya bacakan ayat ini kepada Anda. 帖撒羅尼迦前書第2章第2節。 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2. 保羅講：我哋人從前作腓立比被害羞辱，這你們知得嚟。然而係靠我哋嘅神放開膽量，在大戰爭中把神嘅福音傳遍你等人。 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. 落地隻經文啊，翻譯成放開膽量 Di dalam ayat ini dikatakan dengan memberanikan diri. 啊，除了呢啲地方以外， Selain di tempat ini, 全部都在啲翻譯成我哋光明買光明福音。 dan dengan kata lain terjemah yaitu kami menjelaskan hal apa yaitu rahasia Injil, 為福音作見證。 bersaksi bagi Injil. 雖然第1章第1節，帖撒羅尼迦前書第1章第1節翻譯成放開膽量， Walaupun di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2 dikatakan dengan keberanian untuk memberitakan. 在呢節經文裡面呢，你會發現有太戰爭喎。 Tapi di sini kita juga melihat ada satu peperangan, perjuangan yang berat. 呢節也有講
把神的福音传俾你哋人。 yaitu memberitakan Injil Tuhan kepada kalian. 親愛弟兄姊妹， Saudaraku sekalian, 保羅盼望自己基督徒會祈禱噶， Paulus sangat mengharapkan jemaat bisa berdoa untuknya. 自己心上乜嘢啊？ Apa yang dipikirkan 佢 dalam 心 hatinya. 上嘅，用本得到力量，將福音講嘅親事。 Yang dipikirkan bagaimana saya peroleh kekuatan untuk menjelaskan Injil Tuhan. 雖然佢有種種嘅妨礙， Walaupun dia hadapi begitu banyak 雖然佢其 tantangan. 他錯監， Walaupun sekarang 但 dipenjarakan. 係佢心所想嘅，乃係用本講親事，用本傳親事上帝嘅福音。 Tapi yang dipikirkan bagaimana dia bisa dengan jelas, dengan berani menjelaskan Injil Tuhan. 我請問弟兄姊妹，保羅會講冇啊？ Permisi tanya, apakah Paulus pernah merasa takut? 其實保羅同我哋一樣喎， Sebenarnya Paulus itu sama dengan 佢也 kita. 係平常嘅 Dia 人， juga manusia biasa. 佢也能夠講。 Dia tentu saja pernah rasa takut. 用邊記得保羅講啊？ Bagaimana kita tahu Paulus itu rasa takut? 你來看《使徒行傳》第18章，《 Coba kita melihat kisah para rasul pasal 18. 使徒行傳》第18章第9節，《 Kisah para rasul pasal 18 ayat 9. 使徒行傳》第18章第9節， Kisah para rasul pasal 18 ayat 9. 亞見住在異象中對保羅講：莫驚，即管講，唔好避口。 Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruskanlah memberitakan firman dan jangan diam. 保羅講了喎， Kita melihat Paulus rasa takut. 所以主對佢講： Oleh sebab itu Tuhan 唔 berfirman, 好驚， jangan takut, 唔好驚。 jangan takut. 我講呢啲啊，保羅也係普通嘅人喎。 Saya beritahukan Anda, Paulus juga manusia yang biasa. 保羅也面對很多嘅挑戰 Dia 喎。 juga menghadapi begitu banyak 保羅也 tantangan. 能夠開心喎。 Paulus juga bisa rasanya tawar hati. 保羅一講，我請問佢當佢講嘅時候，乜人支持佢，乜人為佢禱告啊？ Paulus juga bisa rasa takut. Permisi tanya, waktu dia rasa takut kecewa, siapa yang mendukung dia? 我有一個朋友，佢本來侍奉主嘅， Saya mempunyai seorang teman yang juga melayani Tuhan. 後來佢唔會侍奉嘅， Nah akhirnya dia tidak mau Voice melanjutkan pelayanan. Dia rasa kecewa, tawar hati. 我就去尋佢，我鼓勵佢。 Lalu saya pergi mencari dia, memberi 前 dorongan. 面一次，前面兩次， Saya pergi cari dia sekali, 2 kali. 佢也唔會講好，佢也唔會講唔愛。 Dia tidak katakan ya baik atau Nggak- tidak. Tidak ada satu 我 reaksi, 去 respon. 一次，我去兩次， Saya pergi sekali, 2 kali kunjunginya. 後來佢愛嘅， Dan akhirnya dia mau. 佢出來服侍主， Dia keluar lagi melayani Tuhan. 佢講家啲， Dia beritahukan 佢 orang 講 lain. 佢通上帝橋啊， Dia bermohon kepada Tuhan. 而個家陣命咗前南山嘅人啊，佢來一次兩次來12次來潛崖喊崖在侍奉主，崖就啲上帝愛崖在出 Dia，katakan itu yang bernama Hasan Sutanto. Kalau dia datang mengunjungi saya mohon kalau 12 kali dia datang mengunjungi saya dan mendorong saya tahu bahwa pasti Tuhan sudah panggil saya kembali pelayanan. 我唔知佢咁樣禱告。 Oh, saya tidak tahu dia berdoa demikian. Kalau ngai di kianyong tahu kau ngai kiak hisip ngisi mu tu事情改革 Kalau 了。 saya tahu dia berdoa demikian, saya akan cepat-cepat 12 kali kunjungi dia, cepat-cepat. 但係我冇開心喎。 Tapi saya tidak menjadi 我 kecewa. 係一次、兩次、三次、四次、5次、6次、7次、8次、9次、10次、11次、12次，唔是翻嚟啦。啊，你談到煩嘅哦，希望12次，我12次哦，佢就係呢。 Dan tahukah saudara saya kunjungi dia 12 kali, akhirnya dia mau keluar melanjutkan pelayanan. 親愛的弟兄姊妹， Saudaraku sekalian, 傳道人也係人喎。 hamba Tuhan juga manusia. 我哋嘅教牧也有灰心嘅時候。 Hamba Tuhan gembala sidang kita juga pernah merasakan tawar hati. 就像一隻先生，就像一隻阿爸。 Sama seperti seorang guru, seorang ayah. 一隻先生，一隻阿爸教導佢嘅學生，通過一隻阿爸同佢嘅聲音講話。 Seperti seorang guru mendidik
muridnya sebagai seorang ayah lagi mengajar anaknya. 佢開口，出晒啦。 Begitu buka mulutnya dikatakan, salah kamu. 佢開口就講講頭無了誒。 Begitu dia buka mulut berkata, dikatakan, khotbahnya itu tidak ada 佢開 isinya. 口佢就講哇，呢邊經已講暗藏咯。 Dan begitu dia mulai berkhotbah, di bawah sudah katakan, kenapa khotbahnya gitu panjang? 親愛弟兄姊妹，我呢個災啊，成為魔鬼嘅工具，唔係講萬言喎，講我哋自家嘅良心。 Dan mulut kita jadi alat dipergunakan oleh iblis, bukan serang siapa, yaitu pemimpin kita sendiri. 你想一想，做一隻先生嘅人，做一隻阿爸嘅人，佢嘅聲言嘅學生，一講再講再講，到個叫以後，佢會發現麼？ Jadi coba melihat kalau seorang guru atau seorang ayah, begitu dia buka mulut mengajar, terus diserang oleh anaknya atau muridnya itu, lama-kelamaan apakah dia tidak akan menjadi kecewa dan tawar hati? Maka 理由，我哋嘅最唔會講一啲正面嘅話、積極嘅話來支持我哋嘅 Mengapa 教 mulut 牧。 kita tidak mau berkata-kata yang dengan sudut positif lah katakan, atau sesuatu yang lebih positif 好唔 yang 好？ mendorong? 我哋講一兩句體貼嘅話， Apakah baik kita bicara 1-2 kalimat yang menghibur, 好 menguatkan? 好唔好？我哋講一兩句欣賞佢嘅話、鼓勵嘅話、支持嘅話。 Apakah baik kalau kita mengatakan 1 kata-kata atau 2 kalimat yang mendukung dia, menghibur dia, menghargainya? 唔係單槍講話， Bukan hanya 我 berkata, 哋為佢禱告。 berdoa untuknya. 唔係單槍為佢禱告， Bukan saja berdoa 我哋 baginya. 主動嘅同佢合作。 Kita dengan secara aktif kita mau untuk bekerja sama dengannya. 親愛弟兄姊妹， Saudaraku 如果我 sekalian, 哋有亞樣佢推出嘅話， jikalau kita semua memiliki sikap 唔係單 demikian, 槍我哋個人率領嘅戰爭能夠得勝， bukan secara pribadi kita akan menang di dalam peperangan 唔係 rohani. 單槍你嘅責任，唔係單槍愛嘅責任， Bukan hanya 率 Anda 領嘅戰爭能夠得勝。 Bukan hanya Anda, bukan hanya saya dapat menang di dalam peperangan rohani. 我哋一隻教會， Gereja kita, 我哋一隻群體， kita satu komunitas 我 ini. 哋太切靠每一個人， Setiap kita, 我哋能夠一同得到勝利。 kita semua akan meraih kemenangan. Maka iliw Apa alasannya? 因為你唔係我嘅仇敵喎， Karena Anda bukan musuh 我 saya. 唔係你嘅敵人。 Saya juga bukan musuh Anda. 你同我嘅敵人係魔鬼，愛挑撥離間嘅魔鬼。 Karena musuh kita adalah iblis mau mencerai-beraikan kita. 我呢個仇敵係乜人？ Siapakah musuh 我呢個 kita? 敵人係乜人？ Siapakah musuh 我呢 kita? 個敵人係邪惡嘅魔鬼，愛來贏我對人，愛打敗我對人。 Adalah si jahat, si iblis itu mau mengalahkan kita. 我呢今日愛認清事，在呢隻屬靈嘅戰爭地位度。 Kita harus sungguh-sungguh jelas di dalam peperangan rohani ini. 你同我愛扮演兩邊嘅角色， Saudara dan saya memainkan peranan apa di tengah perangan ini? 你同我愛兩邊想辦法來支持我哋嘅良心。 Saudara dan saya harus pikir bagaimana kita berupaya mendukung pemimpin-pemimpin kita. 讓我哋牧師，讓我哋傳道， Sehingga pendeta kita, penginjil kita, 讓我哋教會嘅領袖， yaitu pemimpin di dalam gereja ini. 當佢哋嘅專心來做工嘅時候， Supaya tak kalah mereka dengan konsentrasi melayani, 佢哋要按到嘅人為佢禱告。 mereka tahu bahwa dia akan rasakan begitu banyak jemaat mendukung dia dalam doa. 讓佢嘅口熱開嘅時候， Sehingga tak kalah dia membuka mulutnya, 上帝本佢正確嘅話語。 Tuhan berikan dia firman. 當佢開口嘅時候， Waktu dia membuka 佢 mulutnya 能夠 berkata, 放膽嘅光明福音嘅奧秘。 dia bisa dengan berani memberitakan rahasia Injil. 佢對人已經付嘅太價， Mereka sudah membayar harga. 佢就幫助我哋人， Tuhan tolonglah setiap 我讓 kita. 我哋人切切來得到呢隻屬靈嘅勝利， Biarlah kita bersama-sama meraih kemenangan dalam peperangan rohani. 讓我哋見本日
biarlah hari ini 单将自己的领袖能够进步。 bukan saja pemimpin rohani kita itu bisa maju dan menang. 我哋只教會地位度， Di dalam gereja 應該要只成為只好嘅學生， menjadi seorang murid yang baik, 做只好嘅會友， jadi seorang jemaat yang 做只 baik, 好嘅同工， menjadi seorang rekan kerja 來 yang baik 支持我哋嘅教牧。 untuk mendukung hamba Tuhan dan juga pemimpin-pemimpin kita di gereja. 求主幫助我哋， Tuhan tolonglah setiap 我 kita. 哋帶頭禱告。 Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. 親愛的主，我哋感謝你嘅恩典， Tuhan yang kami kasih menaikkan syukur untuk 雖然我 anugerah 哋十 Tuhan. 分嘅軟弱， Walaupun begitu lemah kami 雖 ini, 然我哋十分嘅有限， walaupun kami ini sangat terbatas, 但係親愛的主，求主你就饒恕我哋人，原諒我哋人，加添我哋力量， mohon Tuhan mengampuni kami dan juga tambahkan kekuatan bagi kami. 讓我哋嘅罪，讓我哋嘅行為。 Biarlah pertuturan kata kami dan tingkah laku kami 能夠成為我哋教會教牧傳統同工嘅幫助。 menjadi berkat bagi gerejamu untuk hamba Tuhan dan juga pemimpin-pemimpin di dalam gereja ini. 求主提醒我哋人， Tuhan ingatkanlah setiap kali 讓我哋人睇齊家能夠一齊得到呢隻屬靈征戰嘅勝利。 biarlah setiap kita bersama-sama memperoleh kemenangan dalam peperangan rohani ini. 讓我哋嘅頭路真係討主嘅喜悅。 Dan biarlah jalan kami ini sungguh menyenangkan hatimu Tuhan. 求主繼續引導幫助我哋人， Tuhan teruslah memimpin menuntun jalan kami. 多謝主嘅恩典。 Terima kasih untuk anugerah. 我哋按樣祈禱感謝， Demikianlah kami berdoa dan bersyukur. 嚟奉主耶穌基督嘅聖名， Demi nama Yesus Kristus yang kudus. 阿門。 Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto. Terima kasih kepada hambanya, biarlah Tuhan memberkati. Thế cảm謝上帝福音，前南山牧師見到錢用上帝嘅法例keep 呢小人員。 Great is the darkness that covers the earth. Berdoa untuk negara Myanmar. Apa yang telah terjadi di negara Myanmar saat ini telah mengakibatkan banyak kerugian, kehilangan nyawa, ketegangan, tidak adanya keamanan, ketakutan, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, toko-toko, pabrik dan bank tutup, perekonomian hancur, terjadi kelaparan, anak-anak tidak sekolah, seakan tidak ada harapan. Masih banyak orang Indonesia yang tinggal di Myanmar, termasuk para misionaris. Mari semua gereja di seluruh dunia bersatu hati untuk berdoa bagi Myanmar. Kiranya Tuhan mengasihani orang-orang yang ada di Myanmar. Kiranya para misionaris yang masih ada di sana tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan para misionaris dipakai untuk menguatkan dan memberikan pengharapan di tengah kegelapan. Memberikan bantuan untuk mereka yang sedang kelaparan. Menolong mereka yang stres, anak-anak yang trauma dan ketakutan. Doakan agar segala kuasa dari penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dihancurkan. Dan kiranya damai Tuhan turun atas Myanmar. Mari jemaat, kita semua mendoakan hal ini bersama-sama. Kita berdoa untuk negara Myanmar yang waktu-waktu ini kita tahu sedang bergejolak. 我每日會一個明天嘅家正在同亂喺禱告。 Biarlah Tuhan turut campur tangan sehingga gejolak ini boleh cepat berlalu. 我每日會明天嘅家正在同亂喺度快停止。 Dan kita juga berdoa untuk misionaris-misionaris yang ada di sana. 我每日會一個
宣教士在面前嘅宣教士嘅禱告。 di mana kita jemaat kita juga ada hamba Tuhan kita juga yang ada di sana. 而家喺派嘅宣教士佢就祝福也要在面前。 Ya, kita bersama berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan menolong dan memimpin pelayanan mereka. 啊，叫主啊，คนผู้保守嘅呢嘅侍奉。 Mari kita berdoa bersama-sama. 啊，我同上禱告。 Bapa di dalam surga, 愛紀念 kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang telah menolong dan memimpin kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk negara Myanmar ya Tuhan, yang saat ini sedang bergejolak, di mana banyak jiwa-jiwa yang telah terbunuh. Ya Tuhan, mungkin kami tidak tahu keadaan mereka di sana, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memimpin, sehingga gejolak ini boleh cepat berlalu dan mereka kembali boleh hidup damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk misionaris-misionaris yang ada di sana, di mana mereka juga mengalami kesusahan karena gejolak ini. Tetapi Tuhan, Engkau sanggup memberikan semangat kepada mereka. Apapun rintangan mereka, apapun halangan mereka, ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja, menguatkan dan menolong mereka, sehingga mereka tetap bersemangat untuk mengabarkan Injil. Tuhan lindungi mereka, Tuhan tolong mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya kita akan melihat warta sinode. 將來我們看機會消息，耶加達基督徒會堂機會消息，耶加達基督徒會堂機會2020年第19屆歡慶葡萄班，並於2020年4月13日星期二晚上7時開始上課，主題善意歡迎的聖節，講師前線貴牧師以斯蒂凡尼彭歐姊妹，歡慶葡萄班將透過 Zoom 遠距會議進行。我係基督門徒信徒培訓班，2020年4月15日星期4晚上7時第二節。我係基督門徒信徒培訓班的主題讚美與敬拜，講師沙倫士洪兵、音樂老師與王小鳳，音樂老師將參加第二期信徒培訓班的學員做好準備並準時參加。這係今天耶加達基督徒會堂機會的消息，恰恰提醒姊妹們的關注人主耶穌是否大家。 Ya, saudara-saudari yang terkasih, 弟兄姊妹們， pada saat ini kita juga akan memberikan persembahan. 同時自己仲係奉獻本主。 Ya, persembahan bisa melalui rekening gereja lokal masing-masing 自家嘅奉獻呢叫將所以各thống會嘅教會銀行戶口， atau dapat diberikan melalui aplikasi scan aplikasi. 一呢叫記得所以我們銀行本堂各thống會銀行戶口。 Ya, kita akan memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita naikkan pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. 我們結同唱詩，結同嘅小奉獻，唱詩就係加俾加52小。
saja. Berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua di Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. 有弟兄們，即刻嚟做奉獻禱告。謝天父上帝，愛上帝主耶穌基督，我哋感謝讚美人恩典，看顧保守我哋人。見到先能夠到主人จะได้กินไปว่า呢係時間我哋人嚟ป่า我哋奉獻愛交託本主，求主你賜福，我哋人所奉獻點มา金錢係屬於賜福，求主你自己發揮，將我發揮在主人前求主為第一。主啊，จะกินยำต่อเขาได้ผิวจุบ門前面嘅身法嘅流ချင်း求主呀，呢個統裁，而我哋身法四nhập，睇自己學nhập，全康嘅身體都交託在其中，求主歡我哋人要信心繼續仰望住求你，因為我哋主你係依班你係上帝，你唔會離開我哋上帝，但係平安喜樂留下我哋人，但用祈求禱告係奉靠耶穌基督嘅聖名求嘅，阿門。 Amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi dan doa berkat oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat tumbuh berkat. Amin. Saudara kekasih Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. 但願天父上帝嘅慈愛，主耶穌基督嘅恩惠，聖靈嘅感動與交通，常與你們同在，從今時直到永永遠遠。阿們。阿們。享受弟兄姊妹，上帝祝福大家。